जोहार जय माँ समले जय कौशल मुई एस मेहर आपन को स्वागत करछे आमर संबलपुरिया कॉमेडी ढाबार आउ गोटे फ्रेश एंड दमदार एपिसोड के। तो दर्शक बंधु आमर परेश राणा आज्ञा आसबार कथा होस्टिंग लगी तो से गोटे फिल्म शूटिंग रे पलैछन जार ना होचे भोग ताको पर बहुत भोग लागुतला से भोग रे गोटे फिल्म करवा लगी पलै जाइछन। तो सेति लगी मुई आसिकरी आपनकर आगड़े हाजर हो जाइछे ई कार्यक्रम के चलाबार लगी। तो डेरी नहीं करी आज ये कार्यक्रम के स्टार्ट करूँ आउ इतार विषय मुझे दीपद कही देसी या करूँ होशियार है। तो आज जेन एपिसोडटा करबार के जाऊँ से एपिसोड है प्लस एंड माइनस माने कोरोना के नहीं करी केतरा जिनिस प्लस और केतरा जिनिस माइनस से जिनिस के आम हिसाब करी आपन को हिसाब देमु। तो डेरी नहीं करी चलून स्टार्ट करमा आज कार्यक्रम जार ना है संबलपुरिया कॉमेडी ढाबा तिरारा मायला रे बहुत धर्मारू अंदरी ये लॉकडाउन हराम खाली समस्या रो नहीं कहना नहीं कहते ए तोर काना असुविधा हैला काना कहमी गुलगुला कहां गुलगुला सबु बेले खाली लॉकडाउन हला दिन खाली माइनस माइनस देखुची तो आड़े पेट बढ़ी गला न तोरटा बाकी माइनस नहीं नबो काना ये बो देखुची तो ए मनो खजु थाए जहां काले प्राप्त होले ताहा तू तो निसत करिहाबो घरे बसी बसी खाउछु हा देख तो सतारे ठीक कहलु निसद लोग के जे का करबो लॉकडाउन बतर है जे निसत लोग की देख तो निसद लोग के तो ठीक है हां बहुत माइनस जेंचु किनी दुनिया के पूरा केथनी कते माइनस फसनु बोल लॉकडाउन हला दिन जेंचु ये कहला माइनस होचे बोली करिबो माइनस है वो माइनस नहीं से वो प्लस है माइनस है वो प्लस है वो माइनस है बनी प्लस है बनी जेबो माइनस है बोली माने माइनस है मुई प्लस है बोली माने प्लस है चल आज हिसाब पे कर दूं चाल हिसाब देखा जीवा माइनस प्लस कार के जीत के हारु छै चाल हां ठीक होचे देख उन पहला कह ये कल कारखाना जेतकी चलुथला लॉकडाउन हला दिनु सब पूरा गुड़ा खाबी करू ताला पछे सते काहे सब बन सब लेबर माने देख तो केते गुलगुला हो छै तो देखा हेटा दिसुची हां एटा माइनस तोते प्लस तो हमी ई फैक्ट्री मिल चलुथला जे लेबर मानस ने पेट जिउथला बो हेले ई हमर वातावरण केते अवस्था होतला जिंचु विज्ञान पढ़ी छु पढ़ी छै पढ़वाटा जे 2 क्लास पढ़ी छै वो समाचार देखु छु तो हां देखसी मोबाइल थी यहाँ क्या बोल छी जिंचु क्या बोल छी दिल्लीर वातावरण परछा शुद्ध আছে বলছি मेरा बेला के भी कुहुड़ी करके शीत मासर कुहुड़िया बोलबो जिंचु है वो हां यहाँ पे वातावरण परछा सफा আছে हटा प्लस है ठीक कहलु हां जे आर गोटे কথা माइनस बोले माइनस है बुझलो कि देख कहू छै आजकल भगवान ते गुलगुला हो जंजी देख तो से कहा संगे भेट पड़ी बोले पड़ी नहीं पारबा कहा संगे कथा ही बोले हे नहीं पारबा हां अलगा लुखर कथा काना कहि मोर कथा कहू छै सुन ओ नो मुई उधरिया पोलावा लगी सब रजिस्टर कर देथिली पटा परछा पटा पारचा सब थिला हां क्या कर में लॉकडाउन ला देने गुलगुला এটা মাইনাস है এটা মাইনাস है ইনো अभी प्लस আছে कोड़ा लो करे प्लस अरे बाबू देख तो मां ई मां बुआ एते जतने छाड़ तिबे उड़ई तिबे हे दुई दिना के टुकल गुटे देखबा खुलखुल मुलमुल हेकरी उदलिया पलाबी जेरा बनेटा हे गाड़ी मोटर बंद हला बोली उदलिया पलावार बंद हला बोली करी मां बुआ माने खुश होचन जी पुओ सबे घरे रहउचन हेटा प्लस रे बाबू हां बुझलु ठीक कहलु प्लस तो ताकत छै रे बुआ माइनस रो भी दम अछि केतनी के दे माइनस प्लस तो बहुत ताकत छै आर गुटे কথা का कथा ई कोरोना हला दिनु हां लॉकडाउन हला दिनु बा हां एबो गाड़ी मोटर उड़िया- उड़िया करे नहीं हबा उड़िया नहीं बुझे बोलछु कोनती बुझु जे सुन कहू जा लॉकडाउन हला दिनु गाड़ी मोटर बाहर करे नहीं हबा केन टिके स्टाइल करी जिमी लाइन मारी जिमी बोले सब फेल हटा माइनस तोरा तोरा बाल चोतले करी बोलछु तो हां हां हटा माइनस हां ये माइनस है आओ हाय रे भकुआर बुन काना रे भकुआर टीपी सुन रे भकुआर बुन कह हाय रे बेड़ा इनो अभी प्लस अछि जानलू काना प्लस बो सुन तो कहि दउ छे ये की लोग गाड़ी मोटर ना आना जाना हेथिले ई कोरोना में जेते लोग नी मरबार ताली एक्सीडेंट न दिने के हेत की लोग मरते न जानलू
গাড়ি মোটর বন্ধ হয়েছে বলি করি অ্যাক্সিডেন্টে মরবারটা কমি যাইছে রে ভকুয়ার বুম পলস হেলা কিনি পলসে আর কেনতা সে তোর হেলে বি বুঝি ଟିକେ কম আছে কেন বলছি হেটা হেলে বি ছাড় হ্যাঁ। নি সেনে মরবা হয়। আর গোটে মাইনস দেখতো তোরটা খালি তো মাইনাস গদা হেবো কেতনি কেতে মাইনস বো হিসাব করমি বলে জাগা নি ধরে যাইছু টুপা টুপা ভুগা ভুগা হেবা ঘরে ঘরে আর শুন ঘরে আসি ন লেন যালছু কেন বলছি শুন মাইনস কথা কহ ইয়ো কেতে দিন হেগলা লকডাউন হেলা অরনিবাল। আমি বুঝি কি গোটে বিয়া হেলা তো বুঝি খাবু বুঝি খাবার কে দিন মিলবা হেটা গোটে বড় মাইনস মু তো ভুলি গলি না বিয়া কেন্দা করি করছন হ্যাঁ এটা মাইনাস হে আর কি লাগি তোর না ঝড় মারু আমরি হেলাবো কানা के झर मारू हेला देखि लगी হয় বো বিহা বুঝি শিকার নি মিলাই কান হেলাবো আরে বাবু যে বিহা করুছে তার কেতে খরচা বার্চা জানিছু যেনটা আগো 10 টাকা না হেবা কথা 1 টাকা না হউছে রে বাবু কৌতুক বি কম জাস্তি করে দউছন মাইলা রে বুঝি করলে আদে 6 দতিয়া মেলছা সে গাঁ নেই পরা পাটকো নেই ই 5 কালি উঠি উঠলে বিনা কাটরে বি পলে উঠলে জিনিস তো বুঝি খাবার লাগি सुन 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 से मास्टर करे बिहानी गले छे কেন মাস্টার हैं से पवित्र मास्टर হ্যাঁ হ্যাঁ हमके काटनी देती हमें जिन पिला में नहीं होछन हमर संग में হ্যাঁ सबके ठोल कोने राती बुझी दे दिले गलु आर तार जेती नहीं दिला बपाई सिस्टम को तो सब पेली के नर चू বেলে তোমার মানকর বচার লোক লাগি माइनस है वो মাইনস হে কিন্তু আমার বচার লোক লাগি প্লস হে খরচা বার্চা সব পৌঁছিলা রে বাবু সুরখুরু ন বিয়া হেলা হেতির লাগি প্লস হেলা हां হেলা तमे हारलो हमें जीतलु উল্টা কেন কথা কইছু यार तो আমি জিতলু তুমি হালো लागी हटा काना बोल आर कितनी माइनस ई हमर स्टाइलर पिला मन को लागी कितनी के गुलगुला वो हेले नहीं सरे না মাইনস এটা पुड़िया गुटे खाई बोले नहीं हेबार वो भाई जैछु अपुरन के गनी ये सफलते देबनी जे 10 टका देबला गुटे के কথা মনে জানি কালু হলা বলে সিগারেট নি পিলে তুমি झाड़ा नहीं उतरे क्या करमी ইয়াড়ু কুহলা ছানলু মানে यारो গিয়াড়ু यारो कुमला यारो झाड़ा তোলাই মাইনস এটা तुम के तो माइनस हम इसी काना पलस से बता तो इसी हारबो तू ইনো হারমি हां हारबो হায় রে মে পর গিগড়ু তোর বুদ্ধি বুদ্ধা আছে কি নি বলছিস ইনে বি প্লাস আছে রে বাবু है ना कोई रे আছে কাহমি বিড়ি সিগারেট কানা ভলে হ্যাঁ এ পান পুড়িয়া খাবো বাটে ঘাটে থুবো এ পান পুড়িয়া খেয়ে করে ক্যান্সার হচ্ছে পড়বো এ বিড়ি সিগারেট পি করে কলজা অবস্থান পগলি যাচ্ছে জানলু কি হ্যাঁ লিখা পড়ে এটি যাব হে জিনিস মানে নি মিলবানু লোকর স্বাস্থ্য নি মিলবানু বুঝলু বেমার সেমারে আর লোক নেই মরন না বিড়ি সিগারেট পি করি ই জানলু কहे रे कथा ते भाबु छै आज হ্যাঁ जे এটা পলসে कोरोना थी जेतकी लोग आक्रांत होई छन कि मरबा नहीं बो दुई तीनटा कि दुईटा कि चारटा मरि छन बागी लागु छै হ্যাঁ हेले ई कैंसर न तो गुर्दू लोग मरते গুরুতু লোক মরছন হেতি লাগি বিড়ি সিগারেট ভাং ইটা বন্ধ হেলা যে ইটা পলস হে হেলা लॉस तो होई छै जे মাল্লু কেমর বুদ্ধি গে হাতে फिर भी हराम तो माइनस गुर्दू আছে দেখা তোর মাইনস দেখাছি দেখ। यहा छै लॉकडाउन हेला दिन হ্যাঁ घर बाहर के भूली जाई नहीं हेबा হ্যাঁ केनो टिके चार गुपचुप खामी बोलबो केनो मंचूरियन के खामी बोलबो बोला बिल्कुल नहीं जेंचु कार से गुडे अंदा हाथ धरा दे रे करे बोली जी काटा कुछ नहीं है হ্যাঁ এটা কানে माइनस মাইনস क्या छै सोई फकल अंदर बस की परबो ঠিক আছে এটা কথা না কইছন গে काना ভগবান দেখাছিনি বলছন গে हां এটা তোমার বাগে নিলজিয়া মনকে ভগবান দেখাইছে पानी कहत बो হয় বো হে বাসি পকানো যেতে মিঠা স্বাদ আছে যে সে গাকে জিবু আর ঠেলা ন খাইবু যে সেটার মুত কে বি দে দুধ বাবু হেটা জানলু কি নি বুঝলু হে গুপচুপ খাইবু চাউমিন খাইবু মঞ্চুরিয়ান খাইবু হেটা পরে ফাস্ট ফুড বলছন হেটাকে হেটা খেলে নান্ধি বেমার হেবা হেটা বন্ধ হইছে যে বি হেটা বি লোককে ভলে হেটা বি পলসে জানলু सुन तो कदा दे मोर चलाई की बार दिन पकड़ी मगे दिलु पकड़ी दी बारे एड़की कीड़ा उड़ मारे সে টাকা বলছন কোকরোচ কাটি লাগতে ভালো লাগল ছাবো তাহলে মানলু কি মোর কথা কত क्या भी है হ্যাঁ পলস হেলা কি নি ଏ ସବୁ ଯାଉଛ ମାନେ ପଇସା କମାବାଲି କହୁଛନ୍ ବୋ ସେ ଗୁଟେ ତେଲ ନ କେତେ ଦିନ ଖାଉଛନ୍ ନିଞ୍ଚୁ क्या भी है ବେଲେ ବାହାର ଖାନା ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଲେ କାଣ ହେଲା पलस ପଲସ ହେଲା पलस है कि फलस है ପଲସ ହେ फलस है वो ପଲସ ହେବ তুই আর মোর সঙ্গে ডিসকস নি করনু রে বুয়া মুই যেনটা কহিনি গুটা গুটা সতে সবু পলস রে বাবু বুঝলু तू जेते कहो হ্যাঁ माइनस है
পলস বলিব দেখ চেন মানে বাল ডিজাইন করুଥିଲେ সে এর তোরা নি কেউ করুଥିଲେ এন্তা এর তোরা চোদ্রাই করি এন্তা তিন ধরিয়া এটা বলছে গুরসা কিরা করবি মানে করি করে লাইন মারছিলে হেমান করে মাইনাস নবি পলস মাইনাস মাইনাস ছুটনা এই লকডাউন বিগলা ন শুন নবি পলস আছে ভকুয়া কত আছে ভকুয়ার বুন বলছি তোরা দিন চোদ্রে হতুলে আর মঝাই গুরসা কিরা কর রখুଥିଲେ যে এটা ঘরে মা বুয়ার কাঁটা ইজত রখুଥିଲେ বো কত কাঁটা ইজত রখুଥିଲେ মা বুয়ারে মানে ইজত তো যাউଥିଲା যে ফের भी ଗୋଟେ जवानी का स्टाइल ଗୋଟେ दूसरा है कि नहीं এটা জবানি কা স্টাইল নিছে আগো পরর ঝি বেটি কে এক নজরে করলে কি পরর ঘরকে চুরে গলে হেন্তা তরা তরা চঁতে হলে তিন দরিয়া চর করছিলি জানলু হেতি লাগি হে ধনা দেখি কি মা বুয়া আমার জীবন নিস হউতেন যে হেটা বন্ধ হেলা যে ভল হেলা হেটা পলস হে জানলু মতে ভগবান বোন হেতি লাইক কইছি এ কথা লাগি হেতি লাইক তো ভগবান টিপি বলছি বুঝলু ସବୁ প্লাস প্লাস করতে যে মাইনাস কেতনি কেতে আছে তে পলস বি গুটু আছে বো তা লাইব মাইনাসটা মাইনাস বুঝলু কি কেতনি কেতে দেখ 3 মাস হেলানো লকডাউন হেলা যে শেষে কি টিভি রিচার্জ করা হচ্ছে হেলা क्या করবো সেই যেনটা সিরিয়াল শুটিং হয়েছে শেষেটাকে দেখার জন্য বোরিং লাগি গলা না পড়ছা হ্যাঁ দেখি করে মুড়ে এন্তা হিসাবে সেভ হয়ে গলা না যে তো তুই আগুন কহিদেবু ইয়াড়ে টিভি চলুথিবা ইয়াড়ে ভাত খুঁজি গলে কহবু যে ইয়া জিনিস অমকা ঝাড়া ଯିବା ইয়া জিনিস অমকা হগবা ই সবু কহিদেবু হেন্তা মনে রহিগলা না বেলা খালি রিপিট টাকে ঘাটু ছন রিপিট বাই রিপিট যে এটা মাইনাস এ বলছু আর সে হেন বি পলস আছে শুন তোতে কহি দউছে হ্যাঁ কি লাগি বলি করি রামায়ণ মহাভারত আসিছে হ্যাঁ আধ্যাত্মিক যুগ পলেইছে করোনা বেমার আর লকডাউন হেলা বলি করি জানলু হ্যাঁ ইহাদে রামায়ণ মহাভারত সব দেখবে ঠিক কহিলে বেলা পজিটিভ হেলা কিনি পলস হেলা কিনি হ্যাঁ হ্যাঁ শুন তুই তো যাহা প্লস কহিলু সেটাকে মুই মানি নেলি হ্যাঁ হ্যাঁ বাকি মুই যেন প্লস কম এরা भी তো বাধ্য মানবারকে পড়বা হ্যাঁ আর অরিজিনাল है भी দেখা কহ শুন হ্যাঁ মতে তো চিন্তা লাগলা ন যে কা চিন্তা লকডাউন 3 মাস হেলা এটা হুম। হ্যাঁ ইনু আকি যদি 7 মাস ভিতরে হুম যদি হসপিটাল মানকন হ্যাঁ ইনু আকি যদি 7 মাস ভিতরে হ্যাঁ লকডাউন যদি বন্ধ নি হেলা লকডাউন যদি নি খুললা হ্যাঁ বইলা कि नहीं হসপিটাল যার জায়গা নি মিলে না ওহো নার্সিং হোম থি আর জায়গা নি মিলে না করোনা পেশেন্ট পেক হয়ে যাবে বলছু তো তানে সে কাহা সে ভাবি দেখ হ্যাঁ লকডাউন এবার 3 মাস হেলা না 3 মাস হেলা না বলে ইনু আর के 7 মাস মানে হ্যাঁ। 10 মাস 10 মাস লকডাউন ভিতরে কাଣା করবে লোক যেন ফুরসতি ঘরে অছন হ্যাঁ ঘরু তো মোটা বাহারি নি পারবো পুলিশর মার পড়ুছি হ্যাঁ বেলে তোর কথা বুঝিনি পারলি মুই समझदार पिला के इशारा का भी কথা তো তুই 10 মাস বলে হাতি ঝুলাই রে দিশই কেনে সুন্দর কা বলু এটা এটা তুই বুঝ কি নি বুঝ দেখবা লোক বুঝি সারি দিবে না ওহো কা কইলু মুই বুঝিনি ওয়া ওয়া এটা কথাটা পুরা রাইট এবো